টকিব নে নয় আমার ছাই বনাইলা আছে মোর ডিখায় আমন মানে লোক তো আইনি দগবাস আর আইলাস কি টকি মন সুপটা ঘেপো मोर आइला ये फोने साडू नाड़ा है तो सही है हां एले लगाई मुंडी गोड़ी पर बात तेरे हमर का समय देला हां समय देला ए साडू 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 कावरा घेपा हे मुंडी गोड़ी बोले समान खेतिया काने तेरे से खाट ना जा साडू मुंडी गोड़ी बोल बारिश हुआ लागू होई तो हैं आटा दुई कांच पर फूली मन देल तो दकावे रे एले जोगी मन ए बेला बेली तोमर काय लागू आय बेला वाली हमर दीदी आय ना जानास अरे पोड़ में चापेटलू भीमो ओय ओय हमर बाटो काय काडे बाटो चटनी ओ हो भाटो रे बोस बुड़ा मन भाटो काडे बाटो साडू मुई बुझाई देबी साडू हां भा बा टो काडे बाटो भाटो हां बाटो हां भाटो एले आमे आमे তুমি ओय तुम मोर दिखा इनस्तिया कुकुर मनाई साडू के दिएगा तू गाया की बुइला एले बोइसी कौन गारो करिया बोइसे देखरा लोग के दी बुलाइसे तू तो काय आई तू काय रे मुई ओय ना तभी असमोके मुई मेंडी मैं मार्च मास ने साडू दिखाया मन देखी देखी जानी जानी पोचर लागला आमे तो माने लोक आइबे अले এটা ছাড়ো যে পনে টিকি বাগাজ काय আনলাস বেলা বেলি ए हमर बेलाबाल दीदी का जे ओय ओय कानरटा नाकरटा मुंडरटा गड़रटा हटरटा सबु गेनलु আছে अरे बोर्ड में चाका जे ये भीमो बाटा का जे छटना काउडी कोड़की टेंगिया सबु गेन देलु আছে पारे गुन साडू बोर्ड में चा बोय के पारे नी के तक बबुनी मोर दिखाया मन बिल्कुल नहीं आए हमके दिखर साया पर लुक के दिखर ने साडू ये दादा तमे तो काटा गेनला कोने आमे सांगा साडू तमे मुई आराम कर मुई सूप देवा लोग की नहीं ने हां बांग खाई धुंगिया खाई कलिया मुई मनुस रे उदलिया पलाई गलिस तुई बांग खाई धुंगिया खाई कलिया मुई मनुस रे उदलिया पलाई गलिस तुई दुर्रे गोंदरा पड़ैला जोंदरा मोर दिखाए तो कर कई सामान ना मिलला दखनी टिक बागा भांग गेनला अपन भांग पूरा तू तो काट गेनलियस दादा साडू सांगा एले गीत बीत तो ना गाय डायरेक्ट सांग दे बिजेला बांग पुडा आई भांग पूरा गेनला साडू तुम्हें डिप्रेशन मने दे साडू मुई या काई गेले एले गुडा कुडा बा गुड़ा कुडावा ओय काय करू से गुड़ा कुडावा जाडा जीवा बाटे लगाय बराय तोरे बोसो गुड़ा मन दाब दुगा फोन काम देउ आय बोके मन ये दादा बाजा बोडिया बदला नि असा छन नाचू असा नाचू सुन संगत सुन लमित सुन ल सुन पार भीमसेन बेला बाळीर भीमसेन बेला बाळीर हेउची बाहा घर गाची हेउची बाहा घर गाची हेउची बाहा घर हेउची बाहा घर गाची हेउची बाहा घर पुजारी दादा मौळ मुंडा गाडी लाबे दी साळे पुजारनी दीदी तेल हळदी काम सराई देले शुभ लगने लगन मारी शुभ लगने लगन मारी हाथ धराई देले ताकर हेउची बाहा घर गो आजी हेउची बाहा घर हेउची बाहा घर गो आजी हेउची बाहा घर
ये तो की मन ই লাগে নাচি নাচি রে না হে হ্যাঁ বাট বিবা কাম সরাই লাইবে টিকা কাম বাকি আছে যো টিকা টয়লা দেও পেট পুরা পুরা খাও জার করেছে হে যাও এই আলে জুতে বে দাদা মনাসা টিকা টয়লা দেবু মাথা রে দে খাই বাদাই সঙ্গে বসবু এই কাই কাজ বলে আমি খাইবু মৌস মৌস তোমাকে দেবু আড়া হ্যাঁ আম কুতরি মনাই হড়া কুতরি কুতরি মোর দিখায় আমন তোমার দাঁত মন গজিয়া গজিয়া আছে পড়া ও খা তুই বোবড়া ঘেপো আচ্ছা জু আসা বর্তমান বড় কন্যা মালা দিয়া দি হুও তারপর টিকা কার্যক্রমটা আরম্ভ করিবা রাজা মন্ত্রী বর কন্যা সজ সজেই বসা ইলে কি সুন্দর বেদিরে নেই ভীমসেন বেলা মারি দিয় মাতা উলহুলি বেলে টিকা বসাই রাজা মন্ত্রী বর কন্যা সজ সজেই বসা ইলে কি সুন্দর বেদিরে নেই রাজা মন্ত্রী বেনি জনা বসিছন্তি দেখুছন্তি কেতে রাজনর নারী গণ বসিছন্তি দেখুছন্তি কেতে রাজনর নারী গণ রাজা করে কন্যা দান টিকা দিয়ন্তি আসিণ কেতে ভৌণী ভাই বর কন্যা বেটি পরে ছতি বসাই নানা যৌতুক টিকা দিকন্তি নেই साड़ू सब लोग टिका टोला दे नहीं ना तुम काट के सूत्र लागलास हैं आसा टिका टोला दो जाई पेट पूरा पूरा खाओ जत्ती टंगरा टिकलू तार लो दिखाई भेला जू जू काय काय डालला ना भेंडिया में खूबे खूबे बोले बहुत ना बहुत गजब गजब
অনেক জিনিস না বলে ভূতের জিনিস। ওই ওই ভূতের জিনিস। আচ্ছা আচ্ছা আলে কাই কাইটা আন্দাজ দেখি দেখুনি আগ তু আমার জুয়াই কাজে হিরি চেগায় বাটা খাইটা এটা হিরি চেগায় বাটা এ না ভাই না কোটি সমস্যা না হিরি চেগা কেসি না এটা আমার অলগা হিরি है ना অলগা হিরি বলে নাক সালা কেরাবা হিরি ও নিস কাটবাটা ওই ওই এমতি বলেছি না না হিরি চেগে বাটা মরাই বাস এটা কার কাজে এটা আমার জুয়াই কাজে গায় বটে বটে আছে ও আল দিয়াস্তে হবে না নি এটা আমার ননি কাজে ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশন ওই ওই কই ঘর বাঁধবা আস না গর বানবাটা নাই না মুই লাগাইবা ফাউন্ডেশন পাউডার না ভোকवा পাউডার কেনতা করবাটা এটা এলা 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 সরি এলা ডেমো দেবি চেলা ডেমো ওই হ্যাঁ এটা একড় ডেম কিছু নুয়া হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইদরা বড় ডেম মিছানো জায়গা দিটা এলে ফার্স্ট এন্টি কর বাস হ্যাঁ সেকেন্ড রাউন্ড এন্টি করে গলে তো টকি মনে দে চার পাঁচটা ছাড়ো আচ্ছা আচ্ছা এলে এটা কার কাজে না সিয়ান এটা হ্যাঁ আমার ননি কাজে বেলাওয়ালি বেলা वाली কাজে ওই ওই হ্যাঁ লে 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 ইটা ইবার দেখলে আয় না ইবার দেখলে নো আয় না হ্যাঁ ইবার দেখলে আয় না ইবার দেখলে নো আয় না মা বই করতাম না কোন মাঠ নয় না ইবাটে কাই কাজ বলি বাট নি আই কি নাই নিয়ে এটা কেনতা করবাটা ইবাটা আছে ইটা এন্দি দেখবাটা কাই যারা জিবাট দেখবাটা ওহো ইটা দেখে গেলে পর চল যাইছি ছাড়ো সেলফি লে রে রে ইরিচ এটা কার কাজে দুই লোক কাজে 2 লাখ কাজে আচ্ছা 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 আরি কাইটা আন্দাজ কি সর লাভে কটেক জিনিস হ্যাঁ হেলমেট কাইটা হেলমেট হেলমেট চায়না বাটলে মোবাইল আটা মা নোয়া সিস্টেম আই মানে এটা ইটা কাইটাই বলতে রে বাস এটা তো কাইটা আজিকালি পরসা মাস খেটছি কি নাই কানকে সাপোর্ট করছি সাপোর্ট করবে ওই ওই কানে কানে পান না হলে আচ্ছা এলে সরলানি এটা কার জুয়াই কাজে আইবে জুয়াই কাজে আইবে এটা আচ্ছা আচ্ছা সরলা না সরলানি হ্যাঁ দেলে সোনা চাঁদি যৌতুক পিতা মাতা বন্ধু ভাই নকিতা বড়া থাড়ি তাটিয়া এলে তা হিসাব নাই নকিতা বড়া থাড়ি তাটিয়া এলে তা হিসাব নাই বিভাটি কাজ কর্ম সরিলা হে সূর্য চল লেখতি মানসাই পিতা মাতা আশীর্বাদ দিলে বুঝাই ভুল ভুলি দিও সর্বে দেবা উঠাই हे झुई पुत्र मु हाँ तुमको कौन बा दे पारि झील दे मु शरण पशु तुमको নাই পিতা আপন গুরুজন जो হাতরে আশীর্বাদ কথা করিব কথা সেই হাতরে ক্ষমা মাগুছ আমকু আশীর্বাদ করন্তু পিতা যেমিতি ଆମ ଜୀବନ ଯାପନ ଭଲରେ କଟିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ହେଲାରେ ମା ବେଲା ପାଳି ତୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ हो ସଂଖ୍ୟା ସୂତ୍ର ବଜ୍ରପନି କଠିନ हो पुत्र संपत्ति पाई जीवन हो तुमर उठ तेरे चल महामंत्री बर कन्या के नहीं जीव अंतपुर को ठीक अच्छी नागराज तेरे चलो
रे